Okay, great. We are live. Chaitanya, I'm putting my YouTube link here. Facebook is some permission. Okay. All right. Let's get started. First of all, this meeting is live stream. Let me put myself in. Okay, Chaitanya, see if you can spotlight me. Spotlight for everyone. Ah, there you go. Okay. Nice. Okay. Okay, so first of all, good morning, good afternoon, good evening to a lot of people here who have joined us on this session for Vedic chanting during the solar eclipse of 2024. My name is Aravind Venkatachalam. I'm a volunteer with the Art of Living Foundation. Art of Living Foundation is a non-profit organization founded by His Holiness Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, a world-renowned spiritualist as well as an humanitarian, where we teach a lot of meditation, breath work, a lot of classes for people on how to handle their minds and emotions. Right? I'm a volunteer, and a lot of people who in this session that you will see are also volunteers and teachers, where we take his message of non-violence and spiritualism across the world. And today is a very special session. We have the first solar eclipse that's happening in for the year of 2024, and it is a total solar eclipse, meaning it is happening over the parts of many states across North America. I live in Texas, Austin, Texas. So the path of the solar eclipse is right over Austin, exactly where I live. And it is a very powerful solar eclipse. Eclipses are a very special time where the light from the sun is blocked by the path of the moon. We all know what eclipses mean, what a solar eclipse means, what a lunar eclipse means, right? I don't have to go into and give you a science class, but we all know exactly what it means. So in the solar eclipse, the sun is blocked by, just making sure, the sun is blocked by the path of the moon, and the sun is not visible for a considerable amount of time, and because of that the energy of the sun is blocked for a particular time. But in a subtle level, the effect of solar eclipse remains for a long duration of time, for months. They say this one that we are going to be experiencing today, and it's already started. The effect of it will stay for at least 5 to 6 months, right? Leaving the science aside, I'm going to be talking a little bit about spiritual science, what happens at the subtle realm. In Jyotisha, in astrology, when you look at the planets, we have two nodes of the moon called Rahu and Ketu. I hope you have all heard this. The north node of the moon called Rahu and the south node of the moon called Ketu, right? So the north node of the moon, Rahu, the energy of Rahu is exponentially higher when the eclipse happens. It is said in the Vedic literature, in the Puranas, that the Rahu and the sun are are enemies. They are not great friends. So it is the Rahu which eats up the sun, which causes the eclipse. And when Ketu eats up the moon, that's the lunar eclipse. So for the period of, for in a year at least twice, Rahu is given this opportunity to eclipse the sun and take over the energy of the sun. So Rahu becomes very, very powerful. Now, what does Rahu stand for? There are goods as well as not that great things about Rahu. One of the things is Rahu is out of the norm. He is the Karaka. Karaka means a significator for anything that is out of the norm. Out of the society, community is the norm. Rahu is the outcast. If order is what, like governments need discipline and order, Rahu is disorder.
So everything harmonious is represented by the sun. Rahu is chaos, right? It's the direct opposite of what the sun's energy is to us, right? So during this time, the energy of Rahu is very much. So you will see that there is a direct effect on how we think during this time, how we behave during this time. What are the thoughts and emotions that come up during this time? Rahu has got this great energy of digging that is under the surface to bring up things which we can't see. So hidden emotions come up. So eclipse is a very sensitive time for the entire human race, and each of them, depending on where you stand in your evolution and your sensitivity, you might feel the effect of the eclipse. So it is good during the times of eclipse to actually go a little, take some time off for yourself and contemplate, go deeper into yourself rather than going outside, which we all do on a daily basis. Eclipses are the time where it's time for you to go inside, right? And handle these emotions. See what's coming up. What have I done this year? What are the things that I need to be tackling on, right? And the best way to do that is through spiritual exercises like meditation, chanting as in ancient powerful mantras. Mantras are nothing but sounds that have been energized. So chanting a few mantras during this time is super beneficial. It is also said that during the time of the eclipse, when you chant a mantra, the benefit of the mantra is exponentially increased. It is said in the Vedic Puranic literature that you get 1,000 or 100 times the benefit of chanting the same mantra in a non-eclipse times. So you chant once, it's equivalent to chanting it 100 times. If you chant it 100 times, it's equivalent to chanting it 1,000 times. The benefit that you can get during this time is 100 times more. So, for a spiritualist, for a meditator, for a spiritual seeker, the times of this eclipse are actually very, very beneficial. This is the time to go inwards using mantras as a vehicle, using meditation as a vehicle, doing spiritual things at this time gives you multifold. So it is also prevalent in the spiritual community to wait for eclipses to start any powerful sadhana. Sadhana means a spiritual practice that you start. So people wait for eclipses sometimes to start things, right? So for people who are here, you've come here, you're coming here to, I hope you all know what this session is going to be about. We are going to be chanting we're going to do a lot of chants, we're going to do a lot of meditation, we are going to be doing a lot of talking about a lot of knowledge. We will do some solar eclipse meditation by Gurudev himself. So we are going to be going through a lot of these things. I want this to be power packed for the next 3 hours. So we will be going through a lot of this. And since you're sitting here, it tells me that you are seeking something, right? You want to do something during the eclipse. Someone sent you this link. You're all here to see, okay, what is this going to be about, right? So there is a seeker inside of you. So I respect that and I welcome you to the session, recognizing that seeker inside of you. So first of all, thank you for coming to the session, right? Now, I told you the bad side of the eclipse. I told you the good sides of the eclipse. A lot of us are, a lot of people out there are planning to go view the eclipse and sightseeing. These are not the right things to do according to the Vedic culture. During the eclipse, it is better to be inside the house and being with your own self, not to expose your body out to that energy of the eclipse out there. So let's talk a little bit about what the do's and don'ts are during the eclipse, right? The first thing is, it is beneficial to actually fast during an eclipse
because since our food are predominantly water content, and during the eclipse the water content is affected. So we are made up of 70% or plus of water. So the water inside of us gets affected by these planetary movements. Definitely. The sun and the moon are caught up in the eclipse with Rahu and Ketu. So the water content inside of us gets affected, and that is why our emotions can well up and we become sensitive. The same with food, right? So it is always said not to cook food before the eclipse, keep it through the duration of the eclipse and then eat it later. It is not a good idea to do that. Excuse me. So the reason they say don't do that is because the water content in the food can get affected by the movement of the sun and the moon out there. So if you have already done it, if you're already eaten your food, all of that is fine. It's better to just keep a fast for the next 3 hours. I know it's probably lunchtime in many places, wherever you're coming from. It is better to keep a fast and not eat for the next 3 to 4 hours if you can. If your blood sugar levels, or you're a sugar patient, or you're pregnant women, you see what you need to be doing. Yeah. Definitely not go out for the next 3 hours. Don't expose your body to the energy of the eclipse. It's a good idea to stay indoor. And this whole session, this long 3 hour, 3.5, 4 hour session is for people to stay indoors and just join online to see what we can do and listen to ancient chants and be with ourselves. So I would highly recommend not to go out and expose yourselves during the eclipse time. Can you drink water? Yes, you can drink water. It is okay. But if you can be without drinking water for the next 3 hours, even better. Right? It is said that during the eclipse, the moon goes through all the 15 phases that it goes through in 15 days. So we have all seen the new moon to full moon. It takes 15 days for the moon to go through. There's a half crescent, there's a half moon, then there's a 3/4 of the moon, then there's the full moon. It takes 15 days for the moon to go from a new moon to full moon, and from a full moon to new moon, correct? This entire effect of the moon for the 15 days, the moon goes through in 3 hours in the eclipse time. This is what in the Jyotish we know about this. People who study astrology knows about this. The moon rapidly goes through these 15 phases in just few minutes time, right? So what happens to all the things? Whatever happens to water that you keep for 15 days, what happens to stagnant water when you keep it outside for 15 days? What happens to it? Bacteria comes in, virus comes in, it decays, the quality of the water is different, right? This could happen in just few hours during eclipse. This is one of the reasons why the ancient seers said not to drink water during eclipse, right? Now, how do we recycle water and drink after the eclipse? So it's, you can probably, one way to save the water from going through a decay is by using tulasi. You know what tulasi? What is in English? Basil? Yeah, by putting a few basil leaves, or if you have drops, tulasi drops into basil leaves into the water, and you can drink them, because these leaves have potent energy to stop the decaying of the water in a expedited manner. So that's one way. I saw some question saying, can kids drink water and all that? See, elderly people, pregnant women, people who are going through some treatment, sugar patient who can't be fasting for 3 hours, it is an exemption. You can eat based on how you feel, all of that, right? I'm just telling it for the general people. You decide. If you're hungry, I can't keep a fast anymore, go ahead, eat it. But at least for half an hour, from 1:30 p.m. Central Time till 2 p.m. Central Time, it's better if you don't eat at that time and not drink water. Half an hour. Yeah, if you can, only if you can. Right? So what are the do's after that? Then, after the eclipse, it's also recommended for people to take a shower. Shower
and let go of that energy which is on our skin, on our mind. So when you go back and shower after the eclipse is done, you feel like a renewed person, a new person, right? You might feel a little heavy during the eclipse, and the effect of that eclipse is still on our body and our mind. So by taking a shower, you wash off that energy from your skin and your subtle body, the pranamaya kosha for people who understand, and also from your mind. When when you take a shower, you feel much more renewed, right? Water has the effect. Flowing water has got that effect. So it is recommended that you all take a shower after the eclipse or after the session. We are going to be chanting or doing something until the end of the eclipse time, right? So it's better to take a shower afterwards. Cook fresh food around 2 hours after the eclipse, kind of 2 to 3 hours after eclipse. So around 6 p.m. or 5 p.m. Central Time, cook fresh food, right? Don't have cooked food from the morning or in the afternoon or before noon. Make a new meal and have your dinner rather than eating old food that was kept before the eclipse. Now, some people go to an extreme and they empty their fridge and they go and buy a new set of groceries. If you want to do that, it's up to you. You can do that, so that I don't think. But you know what? The groceries are also food that was kept in the market and exposed to eclipse, right? So I will leave that up to you. If you want to do that, that's also. But if you have any cooked food that you refrigerated, better not to eat it. Better not to eat it, right? Excuse me. So what are we going to be doing in this session? Gurudev says that one of the most potent mantras to chant during the eclipse is Ganesha mantra, right? So let me actually play you the video of what he said. Can someone, Chaitanya, can you get me that link, that reel of Gurudev talking about solar eclipse? Yeah, let me know when you're ready. You can share it over here, right? So Ganesha has got this unique energy where when you chant the mantra during the eclipse, you get siddhi, meaning skill, perfection. So it is actually a very nice time to actually pray to Ganesha. I hope you all know who Ganesha is. Okay, Sampath is given here in Instagram. Let me see if that works. Chaitanya, just check if that Instagram thing works. So Ganesha is what we call the elephant-headed Lord, according to the Hindu or the Vedic scriptures. You can see him over here. So the elephant-headed Lord. I hope most of you should have seen him or heard about Ganesha before, right? So Ganesha is kind of one of the primary gods that we pray to before we start anything, because he is considered the Lord of obstacles. So any obstacle that comes in your path when you want to do something is because of him. Any obstacles that goes away out of the blue and you go forward and you progress in life is because of him. So it's the same energy who puts the obstacle and the same energy that removes the obstacle. Isn't eclipse actually an obstacle kind of thing happening? The moon is obstructing the sun's energy from falling on earth. Obstacle. So Ganesha is the right energy or the divine energy that we need to pray to, because an obstacle is happening, right? So we will chant a particular ancient collection of mantras that was downloaded from the consciousness by the ancient rishis or seers, as we call them, and handed off to humanity for their benefit. It's called the Ganesha Atharva Sirsham. So Chaitanya, whenever you're ready, you let me know. We can play that video. Are you ready? So can you like share your screen? You should have host, right? So let's listen to this short clip on solar eclipse by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar now. Share your sound also. Never be concerned about eclipse. In fact, you will welcome the eclipse. And you see Ganpati
You remember, do japa eclipse time, you get mastery over it. So people wait for eclipse to do their practices. It is not always bad for everybody. Don't worry about it. Yeah. Anyway, there are good times and bad times. And one way connecting it to the planets is to save your mind. But it also takes you away from giving the cause for your problem to some individual, to the planets, so that you can save your mind from anger and blah blah stuff. For a meditator, eclipse is always beneficial. So meditate. Eclipse is only not negative. Eclipse is the time for spiritual practices. Whatever you do, japa you do during eclipse, it gives 100 times more impactful. As practitioner of meditation, you should never be concerned about eclipse. In fact, you should welcome the eclipse. And you see Ganpati, you remember, do japa eclipse time, you get mastery over it. So people wait for eclipse to do their practices. It is not always bad for everybody. Don't worry about it. Yeah. Anyway, there are good times and bad times. And one way connecting it to the planets is to save your mind. But it also takes you away from giving the cause for your problem to some individual, to the planets, so that you can save your mind from anger and blah blah stuff. For a meditator, eclipse is all. Great. Thank you, Chaitan. So that's a very short reel for the solar eclipse that Gurudev had recorded and posted on his Instagram channel. He very clearly says, don't worry about the bad effects of eclipse, and it's not it's always good or bad. For a seeker, for a meditator, you look forward to the eclipse so that you can enhance and go faster in your spiritual progress. Why? Because you get 100 times the effect of doing the same practice on a non-eclipse day. So for a meditator, for a spiritualist, this is actually the best time to do things, right? And he very clearly says two things: meditate during the eclipse and pray to Ganesha. He talks about this is the time when you pray to Ganesha so that you can get perfection. It is said very clearly in that text, right? It says Surya Grahe Mahanadhyam Pratima Sannidau Va Japtva Siddhamantro Bhavati. This is one of the benefits of chanting this or listening to this chant during eclipse. It says Surya Grahe means on the time of a solar eclipse. Mahanadyam, sitting next to flowing water, a river. Pratima Sannidau, sitting next to a idol of Ganesha, which has got the complete energy of the divine vibrations of this particular energy, Ganesha. Va Japtva, if you're able to do japa. Japa means saying the mantra again and again and again in multiple times. Siddha mantro bhavati. Siddha means perfection. Mantro, you get perfection of the mantra. You get perfection of your thought. Whatever you have been doing japa for, you get that. You are able to attain skill in that. You get siddha mantro bhavati. Then what happens after that? If you want anything and you just say it out with your words, you get that. You're able to manifest it. So praying to this particular energy of Ganesha during a solar eclipse is highly, highly beneficial. So that is exactly what we are going to be doing here. I also do run a Vedic chanting class where we teach mantras from the Vedas to folks who are very interested in learning and making it part of their daily ritual of spiritual practices. I've been doing it for 3 to 4 years now. The current batch we started back in January 2024, and they have learnt this Ganesha Atharva Sirsha mantra. And today we are going to be presenting you multiple rounds, or we are going to chant a collection of these mantras multiple times by different people, right? So there are probably, we'll see how many times we can do. I'm going to be doing this for the next 1 hour.
so that we get ready, and we also meditated on Ganesha before the totality of the eclipse starts in 1 hour, right? So what can you all do? The best thing you all can do is close your eyes, keep your spine erect, take a back support, and just listen to the chant. If you are a meditator, please just go ahead and meditate. Let the chant shower you. See, if you look at the poster that I had given this, which is why you are here, from where you got the URL, there's a particular word, two words that I had used: solar eclipse, mantra, snana. Mantra is mantra. You all know what a mantra is. Snana means shower. So listening to these ancient mantras, Vedic chants, is actually like a sound shower. A shower of sound vibrations that is hitting you. Ideally, we would love to have it live, meaning in person. But with in person, you're going to see only a few people come in. With Zoom and technology, we can reach much more, many people across the world, right? So I would highly recommend you just close your eyes, enjoy that sound of the chant hitting you, and meditate if you can. If you are familiar with the chant, you're all welcome to chant along with us, but on mute. We will have only the chanter unmute so that we don't have any disturbance coming in while people listen to the chant. So I would request all of you to please be on mute while the chanting is going on. A few of you have asked for the text so that you can follow. So please open the chat in your Zoom. I believe a few of my students would have put links for a PDF, and that PDF should have your English and your Sanskrit script, which explains or which gives you the chant, and you can follow the chant if you're ready for that, right? So we will do a few rounds of the chant again and again. It's good to chant. It says japa. Japa means repetitive chanting. Again, and again. You will see that the repetition increases the frequency or the octave of the sensitivity to the chant. That is why in songs, you always see the same line repeated, right? In songs, in cinemas or in love songs, what do? There's a repetition of the same line again and again and again. That's how songs are structured. The same thing with japa, we will do repetitions again and again and again. And each time a repetition changes, we will have a different chanter present to you the chant, right? After this happens, we will do another japa or round mantra chanting of a different deity. It is going to be that of Lord Shiva. So I don't have to introduce Lord Shiva to a lot of people here. All of you know that the Lord Shiva is responsible for the creation, sustenance, and the dissolution of the earth, of not just the earth, the entire universe, right? This eclipse that's happening is happening in a very particular part of the sky. In the Jyotish, we call that part of the sky Rashi. It's happening in the Pisces sun sign. So the energy of Lord Shiva in Pisces Rashi or sun sign is called Dakshinamurti. This particular form of Lord Shiva is responsible for giving you knowledge that can take you beyond the cycle of birth and death. It's called liberation, moksha. So Pisces is the 12th sun sign in the entire 12. This is the last sun sign which is responsible for death and liberation, and the eclipse is happening over there. So we pray to Lord Shiva of a particular form called Lord Dakshinamurti to help us by giving the ultimate knowledge of the self so that we go towards liberation and not get caught up in this cycle of birth and death again and again and again. This is how you get out of your karmic cycle. So we will do a particular mantra for Lord Dakshinamurti. I will put up a slide of what that mantra looks like. It's a very one-line mantra. It's just one line. We will do 108 repetitions of the mantra. It is very easy. You can all follow me when I do that multiple chanting. Else, you are welcome to meditate even then. After the chanting of the Lord Dakshinamurti's japa, we will also
do a guided meditation by Gurudev, a solar eclipse guided meditation by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. And if you have not meditated, this is a good introduction to meditation. All you do is follow the instruction of whatever he says. If he says close your eyes, sit comfortably, you sit comfortably closing your eyes. Just let the sound, the instructions come to you, and you follow it gently as much as you can. It's very good to meditate during solar eclipse. And after that, if time permits, we will also do the ultimate japa called Om Namah Shivaya. Right? That is the biggest of all mantras for humanity. Om Namah Shivaya. So we will do a couple of rounds of Om Namah Shivaya based on how our time looks like. Right? So, and after that, if time permits, I'll be here to answer your questions. We'll talk a little bit of knowledge, maybe a little bit of Jyotish. Again, I will repeat the do's and don'ts for after post eclipse. So if you missed it in the initial first 1 hour, don't worry, we will talk about it later, and then we'll see what we can do at the end based on our time. Ready? So are you all ready? We'll start off with Ganesha's chanting. Okay? All right, Chaitanya, you take care of who needs to be called next and all that, and we will get started. It's 12:35. Time to start. So for people who know the chant, you can chant with us along with me on mute. If you don't know the chant, you can follow the script that is posted in the PDF in the link in the chat. Else, if it is very fast to follow or very difficult to follow, you're always welcome to just sit with your eyes closed and let the chant hit you. Let the chant work on you. Sound shower. Okay? Ready. So before we start, we always pray to the Guru, because it is because of the Guru that we have this knowledge to us. So we always start our any good thing with praying to the Guru. Then we chant Ganapati Moola Mantra, and then we go to the Atharva Sirsha chanting for Ganesha. So people who know the Guru Mantra, Guru Brahma, you can all join me on mute. We'll take a deep breath in. Let's sit with our spine erect, eyes closed. We'll take a deep breath in for chanting Om 3 times. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Glaum Ganeshaya Namah. Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha. Om Shri Mahaganapataye Namah. Om Namah Pranavarthaya Shuddha Jnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namah. Om Bhatrang Garne Vishrunuyama Deva
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाद्धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋत्तम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदतर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्न शयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्न शयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्धास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममदीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्पणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुभाषिनी। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋषभ। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत् Muted yourself. Rishabh and Shivani. Rishabh, just unmute and chant. Continue chanting. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निचृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Just a quick thing, this static, don't worry about the static, it is just Rahu's blessing. When the solar eclipse happens, these are all bound to happen. So if you're meditating, lower your volume in your computer and keep going, okay? So don't worry, these are all bound to happen. I'm not surprised, it's just his blessing. Okay, next, who's next? Priyanka Pradeep, are you here? Just raise your arms. Priyanka is not here. Okay, that's fine. Sabha, do you want to go? ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। Okay. Priyanka? ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वा आपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः. Thank you. Uma Sargam. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्
तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Beautiful. Thank you, Ma. Next, Sam. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम
रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, Sam. Next, Pragya. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः
निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you, Pragya. Ashwani? Spotlight, yes. Yeah. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सगुंहितसन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्रीछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। Thank you. Sangha Hoja. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं
तप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you, Sangha. Ramya Munukutla, are you there? Yes. Yes, go. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाधः सन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं
नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. Kirti. ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायिन्योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवताम् ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। Thank you, Kirti. Lalita.
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निषिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषः एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवधातारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्त्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋत्तम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदतुर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेदते। स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्रादीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यात्मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्पणवाक्यं
ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् पिबेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ. So we have finished multiple rounds of Ganesha Atharvasirsham. The totality of the eclipse is also over, at least in Austin in Texas. We just saw that the day become a complete night and Rahu taking over here. So we will continue now that the sun is slowly coming back. It's a partial eclipse now. We will go into chanting Dakshinamurti Moola Mantra. Can you all see the screen? Yeah. So this is the Moola Mantra for Dakshinamurti. It is a Gayatri mantra, which means there will be 24 syllables. The way the mantra will go is, it says Om, it starts with Om, Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Prajnam Prayacha Swaha. It is praying to the Dakshinamurti form of Lord Shiva, who is the ultimate guru, who has the knowledge of to win over death and grant you liberation. We are asking for Mahyam, that is for me. Please give me Medam, intelligence, Prajnam, awareness, conscious awareness, Prayacha Swaha. We are asking for knowledge with this form And I'm of like, what happened? Dakshinamurti. Chanting. Right? Okay. So we will do japa of this particular mantra 108 times. If people want to do japa along with me, I will be chanting out loud. You can also follow me. Else, if you are meditating, you're welcome to meditate. And before we start this, we will do a few pre-rituals for doing this mantra. So we will get started. So in another 2 to 3 minutes, if you want to take some rest, it will take me 3 minutes to finish the rituals before we get started. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. So chanting students, if you have your Uddarani, you can follow. Om Achyutaya Namaha Om Anantaya Namaha Om Govindaya Namaha.
ब्रह्मर्षियत्रे नमः। अस्य श्रीमेधा दक्षिणामूर्तिमहामन्त्रस्य ब्रह्मर्षि अत्रे ऋषिः, गायत्री छन्दः, दक्षिणामूर्ति देवता। ॐ बीजं स्वाहा शक्तिः मम अपमृत्युव्याधिनिवारणार्थं भूतप्रेतपिशाचग्रहपीडानिवारणार्थम् आयुः आरोग्यसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ब्रह्मर्षि अत्रि ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छन्दसे नमः मुखे, दक्षिणामूर्तिदेवताय नमः हृदये। ॐ बीजाय नमः गुह्ये, स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। Just keep your hands like this and then say Om Om Angushtabhyam Namaha. Om Namo Tarjanibhyam Swaha. Om Bhagavate Madhyamabhyam Vashat. Om Dakshinamurte Anamikabhyam Hum. Om Mahyam Medam Pragyam Kanishtikabhyam Vaushat. Om Prayachya Swaha. करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्। ॐ ॐ हृदयाय नमः। ॐ नमो शिरसे स्वाहा। ॐ भगवते शिखायै वषट्। ॐ दक्षिणामूर्ते कवचाय हुम्। ॐ मह्यं मेधां प्रज्ञां नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ प्रयच्य स्वाहा अस्त्राय स्वत्। भूर्भुवस्वः ॐ इति दिक् बन्धः। ध्यानं स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरुगकक्ष्यं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। ॐ लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि। हम् आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि। यं वायव्यात्मने धूपं कल्पयामि। रम् अग्नयात्मने दीपं कल्पयामि। वम् अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि। सं सर्वात्मने समस्तपुचारान् कल्पयामि। Now we'll do the japa of the Dakshinamurti Stotra. If you all have a Rudraksha Mala of 108 beats, you may use them along with me. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham Pragyam Prayachya Swaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Medham
प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा
ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां
प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा ॐ हृदयाय नमः ॐ नमः शिरसे स्वाहा ॐ भगवते शिखायै वचट ॐ दक्षिणामूर्तये कवचाय हुम् ॐ मह्यं मेधां प्रज्ञां नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ प्रयच्छ स्वाहा अस्त्राय फट् भूर्भुवस्सुवः ॐ दिग्विमोकः स्फटिकरजतवर्णं मौतिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरुगकक्ष्यं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम् आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायव्यात्मने धूपं कल्पयामि रम् अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि वम् अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि संसर्वात्मने समस्तपचारान् कल्पयामि अनेन मया कृत एतज्जपफलं श्रीमेधा दक्षिणामूर्तिपरदेवता अर्पणमस्तु करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो क्षमस्व परमेश्वर. So now we have completed the Dakshinamurti Japa.
Now it's time to meditate. So let's do a meditation with in Gurudev's voice. Comfortably, easily. Able to hear? Let's close our eyes. Today being eclipse, all sun, moon and earth are all in one line. So now sun, moon, earth is all in one line and they're just passing right through you. Everything is aligned in the universe. So are you. Keep your eyes closed. Feel somewhere beneath the earth there is moon and then there is sun. They all are aligned in one line. And let go. Become aware of a fine stream passing through your whole body. From base of the spine to the top of the head and beyond. "99.99% of our body is all space." Let's remind ourselves of this fact. Keep a big smile on your face. Be a witness to all the sensations in the body. The body is lighter somewhere, heavier somewhere. There's a twitch or itch or whatever sensations are there. Just keep your attention there. Let it be. Let all the sensation be there. Now let's take our attention to our mind and see whatever feelings, emotions are there. You are a witness to them all. Just witness to all the sounds around you and all the feelings, emotions, thoughts. You are none of these.
and you are beyond this. You are like the passing clouds in the space that you are. Strong, immovable, vast. Let's chant Om 3 times and fill the space with the sound Om. The vibrations of Om penetrates the body, mind, the whole atmosphere. Relax and let go. Nothing to do, nothing to know for next few minutes. शरीर को ढीला छोड़ दें। आप शरीर के लिए साक्षी हो, वैसे मन के लिए भी मन की सारी विचारों को साक्षी बन के दें। जो भी भावनाएं सुखद असुखद भावनाएं उठती हैं उन सब के आप साक्षी। जिसे स्वच्छ आसमान पर आकाश पर बादल मंडराते हैं जैसे वे सब आते जाते हैं। आकाशवत आप हो, विश्राम करें। ओंकार के गूंज में सब गल गया है, पिघल गया है, शून्य हो। अब विश्राम करें। सब कुछ शून्य में विलीन हो गया। अब विश्राम। In this space of emptiness, all the planets are beneficiary to us. All the vibrations
In this space of meditation, all the planetary vibrations are beneficial to us, harmonious with us, and we are with them. इस ध्यानावस्था में सभी ग्रहों के तरंग हमारे लिए बड़े अनुकूल हैं। चारों ओर सब सुखद और अनुकूल है, ऐसे मानकर विश्राम करें। इस बात को जानकर विश्राम करें। All the energies in the cosmos from all over are very congenial to us, and they are in harmony with us. Knowing this, repose in yourself. Repose with a smile. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually become aware of your body and surroundings, and you may open your eyes. We will chant Om Namah Shivaya, slow Om Namah Shivaya few times. You know, no? Slow Om Namah Shivaya. Take a deep breath in and then Om. Another deep breath in, Namaha. And then third time take a deep breath in and then Shivaya. You say, this also amounts to pranayama also. Huh? Let's do like that for
11 times the Om Namah Shivaya. I'll keep giving some instruction in between. I may. Breathe in, eyes closed, body relaxed. Become aware of your whole body. And your consciousness is like a pillar of light right in the center of your body. Let's take a deep breath in.
Let go of anything that you're holding on. Offer to the infinity, to the divinity, all that good and all that is bad. And be free.
Om Shanti Shanti Shanti. Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. And slowly you may open your eyes. Is it good? So that was a meditation. We'll just bring this entire session to a complete by chanting one for the Divine Mother, Durga Suktam, and after that you're all free to let go and we'll come. Om Jatavedase Sunavamaso Mamarati Yato Nidahati Veda Sanaf Parshadati Durkani Vishwanane Vasindhum Duritatyakni Tam Agnivarnan Tapasa Jvalantim Vairochanim Karmafaleshu Jushtam Durgam Devi Gum Sharanamaham Prapatye Sutarasitarase Namaha Agne Tvam Parayanapyo Asman Swasti Bhirati Durkani Vishwa Pushcha Prithvi Bahulana Urvi Bhavato Kayatanaya Yashanyo Vishwanino Durgaha Jata Vedas Sindhunnanava Duritati Parshi Agne Atrivan Manasa Granano Smakam Bodhya Vitatanunam Pratanajitagum Sahamana Mukramaknigum Huvema Paramat Sadastat Sanaf Parshadati Durkani Vishwa Shyamaddevo Atiduritatyaknihi Pratnoshikameedyo Atvareshu Sanachahota Navyascha Satsi Swanchagne Tanuvam Piprayasvas Mabhyancha Saubhagamaya Jasva Gobhirjushthamayajo Nishiktam Tavendra Vishnuranu Sancharema Nakasya Prishthamavisambasano Vaishnavim Lokaihamadayantam Om Katyayanaya Vitmahe Kanyakumari Dhimahi Tanno Dhurkif Prachodayat Adityaya Vitmahe Sahasrakiranaaya Dhimahi Tanna Suryah Prachodayat. All right, Jai Gurudev. So that concludes our session. I hope you all enjoyed it. Just a last few things. People will be thinking of what to do after the eclipse. The main thing is to go and take a shower, take a
Wash your head, wash your hair too. So head shower. Wait for at least an hour or two before you can start cooking and eating. Of course, you can have water. That's fine. And for the next 2 days, today and tomorrow, be a little careful of what decisions you're making in your life. It'll be great if you can postpone your important decisions to Wednesday or later. Like, buying a house, doing this, signing a contract, taking a job, all of that. See if you can push those important decisions to 2 days or later. It was fun. He said, "What did you enjoy?" So, someone's unmute. So it'll be better if you can push those decisions to at least 2 days. The effect of the eclipse is very strong for the today and tomorrow. Wednesday, Thursday is fine. Thursday is always good. And anyway, Navratri is going to start from tomorrow. The 9 days for the Divine Mother. It is anyway auspicious, right? So please enjoy those days. So that is all from me. I hope you all enjoyed the session. And all the students who chanted, thank you so much for your presentation. It was very nice. If anyone wants to share anything, you can unmute and share now. But otherwise, thank you so much for coming. Jai Gurudev. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Jai Gurudev. Thank you. Beautiful. Thank you. Thank you. Thank you Thank so much, you. Aravind ji. Jai Jai Gurudev. 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 Enjoyed it. Jai Gurudev. Jai Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Jai Gurudev. Thank you.